শীতে বিশেষ করে খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষদের অবস্থা নাজেহাল। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई গৃহবন্দী হয়ে যাচ্ছে অনেকটাই। तेरी ये बिंदिया दिल ले गई सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे করে যদি সহযোগিতা করেন, হতে পারে আমাদের এই চর অঞ্চলের মানুষের জন্য শীত নিবারণের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।